I want to start by thanking you for your commitment to God to intercede at least 3 hours per week for your nations, continents, and the nations of the world. For God to watch over the nations and the world He has created and saved. Thank you so much for believing God's vision, mission given to WGNA to fulfill Ezekiel 22, verse 30 to 31. I look for someone, and that was W Hub Singapore, among them who would build up the wall, WGNA wall, and stood before me in the gap on behalf of the land, and that is the world, so that I would not have to destroy it. But I found no one. We thank God that He found the faithful remnant, and that is you in WGNA. And so we believe God says, I will not pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their head all they have done, declares the sovereign Lord. We thank God for calling us His forerunners and trailblazers to partner with Him to do what is, do you know what is on God's heart? People and nations whom He has created and saved for eternity. Amen. I want you to acknowledge that it is such a privilege that He has caught you in the midst of 7 billion people, and you have responded yes to Him. Amen. Say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I know as well as all of you that sometimes it can be such a struggle. It can sometimes be so challenging. Why would it not be, as we are fighting against flesh, as we are not fighting against flesh and blood, but against ruler, against authority, against the power of this dark, against spiritual forces of evil in the heavenly realm as insect. In these seasons, I on a way upon all of us. In my daily 6, verse 10 to 20. In my last sermon, as I shared with you on, I'm coming quickly. Therefore, do not work for food that spoil, but to work for food while it is day, for the reward that lasts through all eternity. I ended with the 4 verses found in Romans 12, verse 1 to 2, Hebrew 12, verse 1 to 2. And I told you personally to pray and claim these verses for yourself daily. If you have done it daily or as often as you would have already felt such a change in your perspective, mindset, and in your spirit towards God's kingdom. These verses have such impact in my life as I embrace it daily to remind me how I should prepare myself to run the race that God has set for us. Yes, our race in life is set by God, as He said to prophet Jeremiah in Jeremiah 1, verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I've appointed you as prophet to the nations. So God already know us when we are in our mother's womb, and not only after we have accepted Him. Amen. He has already charted the race for you and me, and that is to be His prayer warriors. Amen. God has given each and every one of us such a high calling to be His watchman, to stand in the gap, to watch and pray what is on His heart to come, and to pass in His perfect timing. Why is it so important? In these seasons of time when the world seems upside down, we need watchmen like you and myself to watch and pray for the world to turn right side up to God. This morning, I was asking the Lord for greater clarity on what He wants to speak to us. The Lord says that we are entering into a season where prayer and intercession is so key in changing the spiritual and the physical realm that we are in.
How many of us agree that the physical realm of the world needs to be changed? The enemy knows his time is short and he's lashing out his fury in every way he can to deceive, manipulate, and mislead the world in every possible way to bring as many people to hell as possible with him. What can we do to stop or to slow down his schemes, plans, activities? Can I boldly suggest that only prayer and intercession can do this? God says we are entering into a race for the need to intensify our prayer, intercession, and spiritual warfare. This year, when we finish our assignment going round the world to open all the gates and ancient doors for the King of Glory to be enthroned in the nations of the world, I asked the Lord, what is our next race? He said we need to be ready to warfare against the enemy in these seasons of time. God told me this year that he's giving the world 3 years of his grace and mercy before a great adversity would come. What greater adversity can it be than World War III? The chief of staff of UK mentioned, as I've heard a few days ago, that United Kingdom is preparing themselves for World War III, which he anticipates to happen in 3 years' time. President Xi Jinping is preparing his army, PLA, for war with Taiwan in 3 years' time. And this is again what I have heard just few days ago. Beginning May this year, the Lord is stirring in my heart to hem the northern continental prayer war of North America, Europe, and Asia prayer war. I've been preparing myself spiritually, intensifying my personal prayer exercise from alternate days of prayer walk to daily prayer walk, and also praying 1.5 hours daily with different center overseers of the prayer powers for their continents and the world. Since June, I've started to have North America, Europe prayer war, and Asia prayer war. Why did God choose these three continents? You may ask me. Because what happened in these three continents will impact the world tremendously. I believe we all need to be ready for this race as long as we love God and the people and care enough to want them to spend eternity in heaven and not hell. How can we do what God desires for us to do in these critical seasons of time? I believe we need to get our perspective and priority right, as I've mentioned last month. And all the more this time, when the Lord wants to put us on this race to intensify our prayer against the work of the enemy. We need to abandon the flesh and be guided by the Spirit to do what is spiritually critical. Among the many instruction and discipline that Paul has taught us, I like to suggest Romans 12, 1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Therefore, in view of all that God has done, as mentioned by Paul from Romans 1-11, specifying God's mercy, grace, goodness, faithfulness of sending Jesus to save us, what should be our proper response to such mercy? He urged us to offer our body as a living sacrifice. And when he mentioned our body, it includes every part of us
to be offered, given totally without any reservation to God as a living sacrifice. We are to live ourselves daily as a living sacrifice to God, dead to ourselves and everything that we so desire, dead to our dream, our aspiration, our agenda, our ways, and our will, so that we can be alive to God's desire, God's dream, God's aspiration, God's agenda, God's will, and God's way, and all that is of God. This is so we can be holy, unblemished sacrifice that is pleasing to God. Paul said this is our true and proper worship of our life unto him. I believe that if we are able to do this, we will not conform any longer to the pattern, principle, value of this world. He urged us, therefore, not just to stop there, but to go further, to be transformed by the renewing of our mind. Our mind is like the little rudder, not just our mouth, but our mind, to me, is like that little rudder that controls the whole ship to turn where the rudder moves, the ship will turn. So we not only give our body, we give our mind as well. The Greek word for transform is metamorphono, which means transform, remodel, change, restructure, modify our perspective, our priority, our mindset inside out. Can we still be the same when we have gone through this process? Absolutely no. In the Bible, mind often refers to the heart as well. So when our heart is transformed, remodeled after Christ, change to conform like Christ, restructure, modified to be like Christ, we will be changed inside out to be like Jesus Christ. Amen. Amen. So we will be transformed to be like who? Like Jesus. Jesus does only what he see his Father do. We will be like that too. When this happens, we will be able to go through God's test to be able to approve what God's will is for us. His good, pleasing, and perfect will. Do we all want to fulfill his good, pleasing, and perfect will for us? Absolutely yes, for eternity. I know it is not easy or simple to run this race to win the eternal crown that God has set aside for us in this race. Paul encouraged us with 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27. Do you not know that in a race all runners run, but only one gets the temporal prize? For us, it is eternal good blessing and perfect will. We need to run in such a way as to get that eternal prize. Everyone who competes in the game goes into strict training. Likewise, we have too for this race that God has set before us in these seasons of time. What kind of strict training do we need to go through? Shall we look at Hebrew 12, verse 1 to 2? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, who are these witnesses? They are the heroes of old, full of faith in God, living life of sacrifices unto God. Specified in Hebrew 11 from Abraham, David, Joseph, Abel, Daniel, Noah, Enoch, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, about David and Samuel the prophet, who through faith conquered kingdom, administered justice, gained what was promised, who shut the mouth of lion, quenched the fury of the flame, escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle, routed
foreign army. Women received back their dead, raised to life again. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jail, flogging, even chain and imprisonment. They were put to death by stoning. They were killed by the sword. They went about in sheepskin, goatskin, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in desert mountain, living in cave and in holes and in the ground. They were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, since God has planned something better for us, so that altogether with us would they be made perfect in Christ Jesus. I must mention they are not perfect. They fall, but they pick themselves up to seek after God. It is not how many times we fall that matters, but it is how many times we pick ourselves up that matters. Amen. Amen. The writer of Hebrew urged us to learn from them, to throw away everything that hinders. What will hinder you in this season, running this race that God has set for you? Only you know. And if you do not know, you need to ask God. Is it our selfish ambition, our self-centeredness, our vanity, our pride of life, lust of our eyes, lust of our flesh? I cannot be more involved in prayer because I got so much to do. I need to earn a good living for my family. I got so many activities that I'm involved in. I got so many members of my family to take care. I got so much to do. I cannot pray. I cannot even invest 3 hours to pray for God to change me, my family, my nations, my continents, and the nations of the world. We need to set the right priority, putting God first. I always believe that when we take care of God's business, God will take care of our business. Amen. Amen. The Lord reminded me that when Abraham was instructed to leave Ur in Genesis 12, verse 1, 4, and 11, the Lord has said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. And so Abram went as the Lord has told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran, verse 4. So what did God ask Abraham to do in verse 1? Go from your country, your people, your father's household to the land I will show you. And what happened to Abraham and Lot in their journey in verse 4? The Lord clearly say, go from your country and your people. Isn't Lot a people? But what did Abraham do? Abraham left with Lot in their journey. And there was strife between the herdsmen of Abram's cattle and between the herdsmen of Lot's cattle. Canaanites 11. Then Abram suggested that they parted way. Then Lot chose him all the plains of the Jordan, and Lot journeyed east. They separated themselves, the one from the others. Did Lord create issue for Abraham? Finally, Lot has to depart from Abraham after all the trouble and finally settle in Sodom and Gomorrah. And we knew what happened to him with his wife turning into a pillar of salt, looking back to what she is leaving behind. It is so important to throw off everything that may hinder our race so we are able to run without any weight, fleshly desire that may hinder us in the race that God has set for us. We need to declutter our lifestyle. We
need to keep it simple and light without it bothering us and slowing us down in this race. And so Lot was that weight that was upon Abraham. And the sin that so easily entangles. What are the sins that so easily entangle you? Is it money, woman, fame, beauty, paper chase, family, spouse, promotion, tradition, social custom, and religion? Let's continue to look at Abraham. What do you think is the sin that easily entangled him? Listening and believing his wife in his moment of weakness instead of believing God, who said that he will give him an heir. I'm not after spouses, all right? But in this case, Abraham just did that. In fact, I really don't want to quote this example, but the Lord just wanted me to do that. And I believe it is showing us that even the most honored man can also fail in moments of our weakness. And that would be a comfort for us as well. When he wanted to take his servant Elijah of Damascus, God specifically said, he will give him an heir, his own child, in his moment of weakness, to give birth an, to an heir or to a son, Ishmael. So it is also social custom and tradition that they do this. So we see the sins of presumption in operation. Presume that the heir would come from Haggai, and following the way of social custom and tradition of taking a maid to produce an heir for him. Sarah was entangled in the sins of running ahead of God and not waiting and believing God to fulfill that which he has promised to Abraham and herself. So what was done then is giving the descendants of Abraham so much pain even until now. So it is a good reminder for us that whatever we do, we need to ask God and not use our own wisdom and logic to do what we deem best. I learned many costly lessons in the past the hard way and still learning now. We need to let us throw off everything that hinders and the sins that so easily entangle. First Peter chapter 5 verse 8 remind us to be alert and to be of sober mind. Your enemy prowl around like a roaring lion looking for someone to devour. So let us run with perseverance the race marked out for us. Perseverance is so needful. Anything worth doing for God is worth persevering with our all. Paul set up such an example in his lifelong race for us in 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 28. Are they servants of Christ? I've worked much harder, being imprisoned more frequently, being flogged more severely, and being exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rod. I was pelted with stone. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I've been constantly on the move. I've been in danger from river, in danger from bandit, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, in danger from false believers. I've labored, toiled, and have often gone without sleep, hunger, thirst, and have often gone without food. I've been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. I shivered when I read about what Paul has gone through. Yet he so humbly said in Philippians chapter 3, verse 12
to 14. Not have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining forward towards what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So how did Paul do it? He said, by fixing his eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, who for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God, the eternal reward of our mighty God. We need to fix our eyes on Jesus so that we will not get distracted, deterred, discouraged, disappointed by what the devil would say to us or through others say or do to us. We need to fix our eyes on Jesus, the perfect Son of Man. Through faith, went through all the pain, enduring the cross to achieve it for us. We often focus on the shame of our past and allow it to set us, but Jesus not only he despised shame and set of God. Amen. I believe God wants to end at this time our intercession and preparing us in spiritual warfare. As I was with Jiao he will give us Isaiah 41:14 to 16. And that was on the 13th of July. So the Lord has already given to us as we have claimed it for each and every one of you. Do not be afraid, my watchman. Do not fear, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. See, I will make you into a threshing sledge, new and sharp, with many teeth. You will thresh the mountain and crush them and reduce the hill to chaff. You will winnow them, and the wind will pick them up, and a gale will blow them away. And that is what the enemy will do through us as we pray, as we intercede, as we decree God's word, as we warfare together with Jesus. And what happened? But you will rejoice in the Lord and glory in the Holy One of Israel. That would be our welcome. That would be our reward as we partner with God. Amen. Amen. Yes, God will never leave us helpless in the task He set before us. His grace is always sufficient for us. His grace is made perfect in our weakness for anyone out there who consider himself not good enough, not strong enough to do what God tasks us to do in these seasons of time, in this race He has set before us. As I usually said and believe, that God will never send us to a place where His grace cannot cover us. God will never send us to a place where His grace cannot cover us. So let us believe and trust God without awe, fixing our eyes on Jesus, not on what is happening around us or in our nations and in the world. When we focus on that, on what's happening in your nations, in the world, you get very, very discouraged. It's like, is God going to do anything? My nations is going down the tube. My family is going down the pit. So we do not want to look at the circumstances and
the situation in our nations. We focus on Jesus, who is the author and finisher of our faith. And do not lose heart, for Jesus said, I have already overcome the world. And we in him are more than victorious overcomer. Amen. Amen. Let's just take a moment to quiet our heart, even as we have heard what the Lord has spoken to us. Let Almighty God release so much faith upon us. Receive his measure of faith. Know he has already forth before us to all that needs to be done. What can you and me do against the enemy? Only God will partner with us, and we is marked for it to pass. Because God will not do anything if his people will not pray. Amen. Amen. And so, Father, we thank you for your timely reminder for us today to abandon our all, to receive your all for us. Father, we pray that we will not look at the temporal, and live for the temporal, but to live our life totally, wholly, divinely for you. Father, it does not matter where we are at right now. You are more than able to lift us up and see us through. It is all about you, God. We thank you for calling us, equipping us, empowering us, anointing us in these seasons of time to run the race that you have set for us, to partner with you, to pray, to intercede, and to do what is on your heart. Father, we pray that you will give us so much wisdom, Almighty God, to organize our life, to put you number one, to put you number two, to put you number three in our life, to be who you want us to be, and to do what you want us to do. We submit our senses and members of our body to be set aside, separated, segregated for your righteous use, as in Romans 6:13. Father, help us fix our eyes on Jesus, the initiator and finisher of our faith, as the Holy Spirit lead and guide us. Father, we ask that you forgive us for taking you, your love, your goodness, your mercy for granted. From today onwards, let us be so willing to offer our body, our mind, our soul, our spirit, our heart, and all that is within us to you as a living sacrifice, as we abandon our all to run this race with you for your glory. So we say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for having handpicked me, for having handpicked you to partner with him to do what is on his heart. And we give him all the glory and all the glory and all the glory. Shall we give Almighty God such a clap offering and say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. And I want to encourage each and every one of you to continue to pray Romans 12, verse 1 to 2, and continue to pray Hebrew chapter 12, verse 1 to 2, and allow the words of God to change us, our perspective, our mind, our heart, to be all he wants us to be. Amen. Amen. Я хочу начать с благодарности за ваше посвящение перед Богом, ходатайствовать, по крайней мере, 3 часа в неделю за вашу нацию, континент и народы мира.
чтобы Бог бодрствовал над народами и миром, который Он создал и спас. Огромное спасибо за веру в Божье видение и миссию, данную Альянсу для исполнения Иезекииля 22, 30, 31. Я искал среди них кого-нибудь, ВДМ Сингапур, кто построит стена Альянса и встанет передо мной в проломе от имени земли, мира, чтобы мне не пришлось разрушать ее, но я не нашел ни одного. Мы благодарим Бога за то, что Он нашел верный остаток, и это вы, участники Альянса. Поэтому мы верим, что Бог говорит: «Я не изолью на них гнев мой и не истреблю их пламенным гневом моим. Не обрушу на их головы все, что они сделали», возвещает Господь Саваоф. Мы благодарим Бога за то, что Он призвал нас, как своих предвестников и первопроходцев, сотрудничать с Ним и делать то, что у Него на сердце. Народы и страны, которые Он создал и спас для вечности в Его сердце. Аминь. Я хочу, чтобы вы осознали, какая это привилегия, что Он призвал вас среди 7 миллиардов, и вы ответили Ему «да». Аминь. Скажите спасибо, Иисус, спасибо, Иисус, спасибо, Иисус. Я знаю, как и все вы, что временами это может быть сильная борьба, временами это может быть сложно, но почему бы и нет? Ведь мы боремся не против плоти и крови, а против правителей, против властей, против сил тьмы века сего и против духов злобы поднебесной, как сказано в Ефесянам 6:12. В этом сезоне я начала ежедневно молиться, облекаясь во всеоружие Божие за всех нас, в своей ежедневной молитве за всех вас, согласно Ефесянам 6, 10, 20. Моя последняя проповедь, которую я поделилась с вами, была на тему «Я скоро возвращаюсь». Поэтому не работайте ради еды, которая портится. Работайте пока день ради награды, которая сохранится на всю вечность. Я закончила 4 стихами из Римлянам 12:1-2 и Евреям 12:1-2. Я посоветовала вам лично молиться и ежедневно провозглашать для себя эти стихи. Если вы это делали, то уже вы почувствовали большое изменение в своих взглядах и мышлении по отношению к Богу и Его Царству. Эти стихи оказали такое влияние на мою жизнь, что я ежедневно использовала их, чтобы напомнить себе, как мне следует подготовиться к забегу, назначенному для нас Богом. Да, наш забег в жизни установленный Богом, как Он сказал пророку Иеремии. В книге Иеремия 1:5. «Прежде чем я образовал тебя в чреве, я познал тебя. Прежде чем ты родился, я отделил тебя. Я назначил тебя пророком для народов». Так Бог уже знает нас, когда мы находились в утробе матери, не только после того, как мы приняли Его. Аминь. Он уже наметил забег для нас с вами. Аминь. И этот забег быть молитвенным воином. Бог дал каждому из нас столь высокое призвание быть Его стражами, чтобы стоять в проломе, бодрствовать и молиться о том, что у Него на сердце, чтобы это произошло в Его совершенное время. Почему это так важно? В это время, когда мир кажется перевернут с ног на голову, нам нужны стражи, которые будут бодрствовать и молиться, чтобы мир обратился к Богу правильной стороной. Сегодня утром я просила Господа дать больше ясности в том, что Он хочет сказать нам. Господь сказал, что мы вступаем в период, когда молитва играет ключевую роль в изменении духовной и физической сферы, в которой мы находимся. Многие из нас согласны с тем, что физическая сфера мира должна быть изменена. Враг знает, что его имя коротко, и он выплескивает свою ярость всеми возможными способами, чтобы обмануть, манипулировать и вести мир в заблуждение.
возможными способами, чтобы привести с собой в ад как можно больше людей. Что можем мы сделать, чтобы остановить и замедлить его замыслы, планы и деятельность? Я смело могу предложить, что это могут сделать только молитва и ходатайство. Бог говорит, что мы вступаем в гонку из-за необходимости усилить нашу молитву, ходатайство и духовную войну. В этом году, когда мы завершили наше задание объехать весь мир, чтобы открыть все врата и древние двери для Царя Славы, который будет возведен на трон среди народов мира, я спросила у Господа, какой будет наш следующий забег. Он сказал, что мы должны быть готовы к войне с врагом в этом сезоне. Бог сказал мне, что в этом году Он дарует миру 3 года своей благодати и милости, прежде чем придет великое бедствие. Что может быть большим несчастьем, чем Третья мировая война? Начальник штаба Великобритании упомянул несколько дней назад, как я слышала, что Соединенное Королевство готовится к Третьей мировой войне, которая, по его прогнозу, зайдет через 3 года. Президент Си Цзиньпин готовит свою армию к войне с Тайванем через 3 года. И это то, что я слышала несколько дней назад. Начиная с мая этого года, Господь побуждает меня возглавить Северную континентальную молитвенную стену Северной Америки, Европы и Азии. Я готовилась духовно, усиливая свои личные молитвенные навыки от поочередного дневного молитвенного служения к ежедневному молитвенному служению, молясь по полчаса в день с разными центральными смотрителями континентов за свои континенты и за мир, за молитвенные башни. С июня я начала вести молитвенную стену Северной Америки, Европы и Азии. Почему Бог избрал эти 3 континента, вы спросите? Потому что то, что произошло на этих 3 континентах, оказало огромное влияние на мир. Я считаю, что нам всем нужно быть готовыми к этому забегу. Если мы любим Бога и людей и настолько заботимся о них, желая, чтобы они провели вечность на небесах, а не в аду. Как мы можем исполнить то, что Бог желает от нас в это критическое время? Я считаю, что нам необходимо правильно определить наши перспективы и приоритеты, как упоминалось в прошлом месяце. И тем более на этот раз, когда Господь хочет поставить нас на этот забег, чтобы усилить нашу молитву против действий врага. Нам нужно отказаться от плоти и руководствоваться духом, чтобы делать то, что духовно важно. Среди множества наставлений и дисциплин, которым нас научил Павел, я хотела бы предложить посмотреть на Римлянам 12:1-2. «Посему умоляю вас, братья и сестры, по милости Божией, принесите тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать вам волю Божью, благую, угодную и совершенную». Поэтому, принимая во внимание все, что сделал Бог, как упоминает Павел из послания к Римлянам 1:11, описывая Его милость, благодать, доброту и верность, послав Иисуса, чтобы спасти нас, каким должен быть наш правильный ответ? Он призвал нас принести свое тело в живую жертву. Когда Он упомянул наше тело, оно включает в себя каждую часть нас, которая должна быть принесена полностью, без каких-либо оговорок Богу в качестве живой жертвы. Мы должны ежедневно приносить себя как живую жертву Богу,
мертвую для себя и всего, что мы так желаем, мертвую для нашей мечты, устремлений, желаний, планов, пути, воли, чтобы мы могли быть живыми для Божьего желания, Его мечты, устремлений, планов, пути, воли и всего, что от Него. Это для того, чтобы мы могли быть святой, незапятнанной жертвой, угодной Богу. Павел сказал, что это наше истинное и правильное поклонение Ему всей нашей жизнью. Я верю, что если мы сможем это сделать, мы больше не будем соответствовать образцу, принципам, ценностям этого мира. Он призвал нас не останавливаться на достигнутом, но идти дальше, чтобы преобразовываться посредством обновления нашего ума. Наш разум подобен маленькому рулю, управляющему кораблем. Куда повернет руль, туда и повернется корабль. Мы отдаем не только свое тело, мы отдаем и свой разум. Греческое слово для трансформации – это метаморфона, что означает трансформировать, реконструировать, изменять, реструктуризировать, изменять наши взгляды и приоритеты изнутри наружу. Можем ли мы остаться прежними, пройдя через этот процесс? Абсолютно нет. Библия и разум часто относятся к сердцу. Когда наше сердце трансформируется, реконструируется, изменяется, реструктуризируется, видоизменяется по подобию Христа, мы меняемся изнутри и становимся как Иисус Христос. Мы преобразимся, чтобы быть похожими на кого? На Иисуса. Иисус делает только то, что Он видит делать Его Отец. И мы тоже будем такими. Когда это произойдет, мы сможем пройти через Божьи испытания, чтобы утвердиться в том, какова воля Божья для нас. Его благая, угодная и совершенная воля. Все ли мы хотим исполнить Его благую, угодную и совершенную волю для нас? Абсолютно да. Я знаю, что нелегко и не просто участвовать в этом забеге, чтобы получить вечный венец, который Бог приготовил для нас в этом забеге. Павел ободрил нас 1 Коринфянам 9, 24, 27. Не знаете ли, что бегущие на ресталище все бегут, но один получает награду, временную награду? Так бегите, чтобы получить. Нам нужно бежать таким образом, чтобы получить вечный приз. Господь поставил перед нами в это время. Давайте посмотрим Евреям 12:1-2. Итак, если мы окружены таким большим облаком свидетелей, кто эти свидетели? Это герои древности, полные веры в Бога, живущие жизнью жертвоприношения Богу. Как сказано в 11 главе послания к евреям, начиная с Авраама, Давида, Иосифа, Авеля, Даниила, Ноя, Еноха, Гедеона, Варака, Самсона, Ефая, о Давиде, Самуиле и пророках, которые верой завоевывали царство, совершали правосудие, получали обещанное, заграждали пасть львам, угошали ярость пламени и избегали острия меча, чья слабость превратилась в силу, и кто стал могущественным в бою, и разгромили чужестранные армии. Женщины получали обратно родных воскресными к жизни. Были и другие, которые подвергались пыткам, отказывались освободиться, чтобы они могли обрести еще лучшее воскресение. Некоторым грозила тюрьма и порка, и даже цепи и тюремное заключение. Их казнили
через побивание камням. Их распиливали надвое, они были убиты мечом. Они ходили в овечьих и козлиных шкурах, нищие, преследуемые и подвергаемые жестокому обращению. Мир был недостоин их. Они бродили по пустыням и горам, жили в пещерах и норах в земле. Все они получили похвалу за свою веру, но никто из них не получил обещанного, так как Бог задумал для нас нечто лучшее, чтобы только вместе с нами не достигли совершенства во Христе Иисусе. Я должна отметить, что они несовершенны, они падали, но поднимались, чтобы искать Бога. Важно не то, сколько раз мы падаем, а то, сколько раз мы поднимаемся. Аминь. Автор книги Евреев призывает нас учиться у них сбрасывать все, что мешает. Что мешает вам в этом сезоне пробежать этот забег, который назначил вам Бог? Только вы знаете, а если не знаете, то надо спросить Бога, является ли это нашим корыстным честолюбием, нашим эгоцентризмом, нашим тщеславием, нашей житейской гордостью, похотью очей, похотью плоти нашей. Я не могу больше участвовать в молитве, потому что у меня так много работы. Мне нужно хорошо зарабатывать на жизнь для своей земли. У меня так много дел, которыми я занимаюсь. У меня такая большая семья, о которой нужно заботиться. У меня слишком много дел. Я не могу молиться, я даже не могу потратить 3 часа на молитву о том, чтобы Бог изменил меня, мою семью, мою страну, мой континент и народы мира. Нам нужно установить правильные приоритеты. Поставьте Бога на первое место. Я всегда верила, что если мы позаботимся о Божьем деле, Бог позаботится о нашем бизнесе. Аминь. Аминь. Господь напомнил мне об этом, когда Аврааму было повелено покинуть Ур, Халдейский, Бытие 12, 1, 4, 11. Господь сказал Аврааму: «Иди из своей страны, своего народа и дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и Лот пошел с ним. Аврааму было 75 лет, когда он отправился из Харана. В стихе 4. Что Бог попросил Авраама сделать в 1 стихе? «Иди из своей страны, своего народа и дома отца твоего в землю, которую я покажу тебе». И что случилось с Авраамом и Лотом в их путешествии? В 4 стихе Господь ясно сказал: «Выйди из страны твоей и народа твоего». Разве Лот не твой народ? Но что сделал Авраам? Авраам ушел с Лотом в путешествие. И был раздор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лота. И Хананеи, и Перезеи жили тогда на земле. В 11 стихе: «Тогда Лот избрал себе всю долину Иорданскую, и Лот отправился на восток, и отделились один от другого». Создал ли Лот проблемы Аврааму? Наконец, Лоту после всех неприятностей пришлось отойти от Авраама и, наконец, поселиться в Содоме и Гоморе. И мы знаем, что случилось с ним, когда его жена превратилась в соляной столб, оглядываясь назад на то, что она оставляет позади себя. Очень важно отбросить все, что может мешать нашему забегу, чтобы мы могли бежать без каких-либо тяжестей, плотских желаний, которые могут помешать нам в беге, установленном для нас Богом. Нам нужно навести порядок в нашем образе жизни. Нам нужно, чтобы он был простым и легким, чтобы он не беспокоил нас и не замедлял нас в этой гонке. Итак, Лот был тем бременем, которое лежало на Аврааме. И грех, который так легко опутывает. Какие грехи так легко вас опутывают? Деньги,
Женщины, слава, красота, погоня за деньгами, семья, супруг, продвижение по службе, традиции, социальные обычаи и религия. Давайте продолжим рассматривать Авраама. Как вы думаете, какой грех легко опутал его? Послушание и вера своей жене в момент слабости, вместо того, чтобы верить Богу, который сказал, что Он даст ему наследника. Я ничего не имею против супругов, но в данном случае Авраам просто послушал свою жену. На самом деле, мне не хотелось цитировать этот пример, но Господь захотел, чтобы я это сделала. И я верю, что это показывает нам, что даже самые почитаемые люди могут потерпеть неудачу в моменты нашей слабости. И это также будет утешением для нас. Когда он хотел взять своего слугу Элиезера из Дамаска, Бог конкретно сказал, что он даст ему наследника, его собственную плоть и кровь. В минуты слабости он послушал Сару и взял Агарь, чтобы родить наследника Измаила. То, что они делают, это также является социальным обычаем и традицией. Итак, мы видим грех самонадеянности в их поступках. Он предполагал, что наследник произойдет от Агари, и, следуя общественному обычаю и традиции, взял служанку, чтобы родить себе наследника. Сара была опутана в грехе, когда бежала впереди Бога, и не ждала, и не верила, что Бог исполнит то, что Он обещал Аврааму и ей. То, что было совершено тогда, до сих пор причиняет потомкам Авраама столько страданий. Это хорошее напоминание для нас о том, что обо всем, что мы делаем, нам нужно спрашивать у Бога, а не использовать собственную мудрость и логику, чтобы поступать так, как мы считаем лучше. В прошлом я усвоила многие такие дорогостоящие уроки на собственном горьком опыте и продолжаю учиться сейчас. Отбросим все, что мешает, и грехи, которые так легко опутывают нас. 1 Петра 5:8 напоминает нам: «Бодрствуйте и трезвитесь, потому что враг ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так давайте же с упорством идти по намеченному нам забегу. Так давайте же с упорством идти по намеченному нам забегу. Настойчивость так необходима. Все, что стоит делать для Бога, стоит того, чтобы проявить настойчивость для всех нас. Павел подает такой пример в своем жизненном стремлении для нас. Во 2 Коринфяне 11, 23, 28. Христовы служители, безумие, говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, а однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Я вздрогнула, когда прочитала о том, через что прошел Павел. И все же он так смиренно сказал Филиппийцам 3, 12, 14. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья и сестры, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и простираюсь вперед.
Стремись к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Я стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Как Павел это сделал? Устремив свой взгляд на Иисуса, начальника и совершителя веры. Ради предлежавшей ему радости Иисус претерпел крест, пренебрегая своим позором, и воссел одесную престола Божия, вечной награды нашего могущественного Бога. Нам нужно сосредоточить свой взгляд на Иисусе, чтобы мы не отвлекались, не сдерживались, не огорчались и не разочаровывались через то, что дьявол сказал нам, или через то, что он сказал или сделал нам через других. Нам нужно сосредоточить свой взгляд на Иисусе, совершенном Сыне Человеческом, верою, прошедшем через все трудности, связанные со страданиями на кресте, чтобы добиться победы для нас. Мы часто сосредотачиваемся на стыде нашего прошлого и позволяем ему отбросить нас назад. Но Иисус не только не позволил этому повлиять на него, он презрел стыд и воссел по правую руку престола Божьего. Аминь. Я верю, что Бог хочет расширить нас, чтобы мы могли участвовать в этом забеге, в этом сезоне. Когда я молилась с сестрой Сёкьен, центральным смотрителем в Сингапуре, Господь сказал, что Он дал нам Исайя 41, 14, 16, и это произошло 13 июля. Господь уже дал нам это слово, и мы провозглашаем это для каждого из вас. Не бойся, мой страж, не бойся, я помогаю тебе сам, говорит Господь. Искупитель твой, святой Израиля. Вот, я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. Это то, что делает через нас, когда мы молимся, когда мы ходатайствуем, когда мы провозглашаем Божье Слово, когда мы сражаемся вместе с Иисусом. И что произойдет? Но ты возрадуешься, Господи, и слава святому Израилеву будет возноситься. Это будет нашей наградой за сотрудничество с Богом. Аминь. Да, Бог никогда не оставит нас беспомощными в задаче, которую Он поставил перед нами. Его благодать всегда достаточно для нас. Его благодать совершенствуется в нашей слабости для любого, кто считает себя недостаточно хорошим или недостаточно сильным, чтобы сделать то, что Бог поручил нам сделать в это время. Эту гонку он представил перед нами. Как я обычно говорила и верила, что Бог никогда не пошлет вас туда, где Его благодать не сможет вас покрыть. Бог никогда не отправит нас туда, где Его благодать не сможет покрыть нас. Итак, давайте верить и доверять Богу, сосредоточив все свои взоры на Иисусе, а не на том, что происходит в нашей стране и в нашем мире. Когда мы смотрим на то, что происходит в ваших странах, в мире, вы очень разочаровываетесь. Бог собирается вообще что-нибудь сделать? Моя нация катится вниз, моя семья на самом дне ямы. Итак, мы не хотим смотреть на обстоятельства и ситуацию в наших странах. Мы сосредоточиваемся на Иисусе, который является автором и совершителем нашей веры. И не унываем, потому что Иисус сказал: «Я уже победил мир», а мы в нем больше, чем победители.
Аминь. Аминь. Давайте просто на минутку успокоим свои сердца в этот момент, когда мы услышали то, что Господь сказал нам. Пусть наш могущественный Бог высвободит в нас сильную веру. Примите Его меру веры. Знайте, что Он уже выслал нам все, что необходимо для того, чтобы исполнить то, что нужно. Что мы с вами сможем сделать против врага? Только Бог, который сотрудничает с нами, Он произведет то, что необходимо. Потому что Бог ничего не сделает, если Его народ не будет молиться. Аминь. Отец, мы благодарим и молимся, чтобы мы не смотрели на временное, не жили ради временного, но прожили нашу жизнь совершенно свято, божественно для Тебя. Не имеет значения, где мы находимся сейчас. Ты более чем способен, чтобы поднять нас и довести до конца. Все дело в Тебе, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас, оснастил нас и дал нам силу, помазал нас в это время, чтобы мы бежали поприще, которое Ты назначил нам, чтобы сотрудничать с Тобой, молиться, ходатайствовать и делать то, что у Тебя на сердце. Отец, мы молимся, чтобы Ты дал нам столько мудрости, всемогущий Бог, чтобы организовать нашу жизнь так, чтобы поставить Тебя на первое место, на второе место и на третье место в нашу жизнь, чтобы мы были теми, кем Ты хочешь, чтобы мы были, и делали то, что Ты хочешь, чтобы мы делали. Мы подчиняем все свои чувства и члены нашего тела, чтобы быть отделенными, разделенными и отрешенными для Твоего праведного использования, как написано в Римлянам 6:13. Отец, помоги нам сосредоточить взгляд на Иисусе. Он является начальником и совершителем нашей веры, поскольку Святой Дух ведет и направляет нас. Отец, мы просим, чтобы Ты простил нас за то, что принимаем Твою любовь, Твою доброту, Твою милость как должное. С сегодняшнего дня пусть мы будем готовы предоставить Тебе свое тело, свой дух, душу, свое сердце и все, что внутри, в качестве живой жертвы для Тебя, поскольку мы отдаем все свои силы, чтобы участвовать в этом забеге вместе с Тобой для славы Твоей. Итак, мы говорим спасибо Тебе, Иисус, спасибо, Иисус, за то, что Ты избрал меня, за то, что Ты избрал их, чтобы сотрудничать с Ним, чтобы делать то, что у Тебя на сердце. И мы воздаем Тебе всю славу и всю хвалу. Давайте подарим нашему могущественному Богу жертву рукоплескания и скажем спасибо, Иисус. Да, спасибо, Иисус. Аминь. Я хочу призвать каждого из вас продолжать молиться по Римлянам 12, стих с 1 по 2, и продолжать молиться по Евреям 12 главе, 1 и 2 стих. Позвольте Слову Божьему изменить вас, нашу точку зрения, разум, сердце, чтобы мы стали такими, какими Он хочет, чтобы мы были. Аминь. Amém. Quiero comenzar agradeciéndoles por su compromiso con Dios de interceder al menos 3 horas a la semana por su nación, continente y las naciones del mundo, para que Dios vele por las naciones y el mundo que Él ha creado y salva. Muchas gracias por creer en la visión y misión de Dios dada a la WGNA para cumplir Ezequiel 22, 30 y 31. Busqué a alguien que es la W Hope Singapur, entre ellos que construyera el muro, la WGNA, y se parara frente a mí en la brecha en el nombre de la tierra, o sea, el mundo, para que no tuviera que destruirlo. Pero no encontré a nadie. Damos gracias a Dios por haber encontrado los remanentes fieles, y esos son ustedes en la WGNA.
Así que creo que Dios dice: no derramaré mi ira sobre ellos, ni los consumiré con mi furor ardiente, haciendo recaer sobre sus cabezas todo lo que han hecho, dice el Señor Omnipotente. Damos gracias a Dios por llamarnos a nosotros, sus precursores y pioneros, a asociarnos con Él para hacer lo que está en su corazón. ¿Sabes lo que hay en su corazón? Personas y naciones a quienes Él ha creado y salvado para la eternidad. Amén. Quiero que reconozcas ahora que es un gran privilegio que Él te haya llamado en medio de los 7.000 millones y que hayas respondido sí a Él. Amén. Amén. Di gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sé también, como todos ustedes, que a veces puede ser una lucha, a veces puede ser un desafío. ¿Por qué no iba a ser así? Ya que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra el poder de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales, como se afirma en Efesios 6:12. En este tiempo he comenzado a orar poniéndome la armadura de Dios diariamente por todos nosotros en mi oración diaria y por todos ustedes, de acuerdo a Efesios 6:10 al 20. En mi último sermón, como compartí con ustedes sobre vengo pronto, por lo tanto no trabajen por comida que se echa a perder, trabajen mientras es de día por las recompensas que duran por toda la eternidad. Terminé con los 4 versículos que se encuentran en Romanos 12:1 y 2 y Hebreos 12:1 y 2. Les dije que oraran personalmente y reclamaran estos versículos para ustedes mismos todos los días. Si lo han hecho, ya habrán sentido un cambio en sus perspectivas y mentalidad hacia Dios y su reino. Estos versículos tienen tal impacto en mi vida, ya que los aproveché a diario para recordarme cómo debo prepararme para correr la carrera que Dios ha establecido para nosotros. Sí, nuestra carrera en la vida está establecida por Dios, como lo dijo el profeta Jeremías en Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre materno te conocí, antes de que nacieras te aparté, te he puesto por profeta a las naciones. Así que Dios ya nos conoce cuando estamos en el vientre de nuestra madre y no solo después de que lo hemos aceptado. Él ya ha trazado la carrera para ti y para mí. Amén. Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros un llamado tan alto para ser sus atalayas, para estar en la brecha, para vigilar y orar, para que lo que está en su corazón suceda en su tiempo perfecto. ¿Por qué es tan importante? En esta época en la que el mundo parece estar patas para arriba, necesitamos que los vigilantes vigilen y oren para que el mundo se vuelva hacia Dios. Esta mañana le pedía al Señor una mayor claridad sobre lo que Él quiere decirnos. El Señor dijo que estamos entrando en una temporada en la que la oración es clave para cambiar el reino espiritual y físico en el que estamos. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo en que el ámbito físico del mundo necesita ser cambiado? El enemigo sabe que su tiempo es corto y está arremetiendo contra sus furias de todas las formas posibles para engañar, manipular y engañar al mundo de todas las formas posibles para llevar al infierno a tantas personas como sea posible con él. ¿Qué puede detener o ralentizar sus planes y actividades? Puedo sugerir audazmente que solo la oración y la intercesión pueden hacer esto. Dios dice que estamos entrando en una carrera por la necesidad de intensificar nuestra oración, intercesión y guerra espiritual. Este año, cuando terminamos nuestra tarea de dar la vuelta al mundo para abrir todas las puertas y las puertas antiguas para que el Rey de Gloria fuera entronizado en las naciones del mundo, le pregunté al Señor, ¿cuál es nuestra próxima carrera? Dijo que tenemos que estar listos para la guerra contra el enemigo en esta época y en este tiempo. Dios me dijo que este año, que le está dando al mundo 3 años de su gracia y misericordia antes de la gran adversidad que vendrá. ¿Y qué adversidad podría ser más que la Tercera Guerra Mundial? La administradora principal del Reino Unido mencionó que el Reino Unido se está preparando para una tercera guerra, que anticipan será aproximadamente en 3 años. El presidente Xi Jinping se está preparando con su armada para la guerra con Taiwán en aproximadamente 3 años. A partir de mayo de este año el Señor se está moviendo en mi corazón para dirigir el muro de oración del norte continental de América del Norte, Europa y Asia.
Me he estado preparando espiritualmente, intensificando mis ejercicios personales de oración desde un día alterno de un tiempo de oración a un tiempo de oración diaria y orando 1 hora y media diaria con diferentes supervisores de centro del continente, por subcontinentes y el mundo. Desde junio he comenzado a dirigir el muro de oración de América del Norte, Europa y Asia. ¿Por qué Dios eligió estos 3 continentes? Porque lo que pasa en este continente impacta tremendamente al mundo. Creo que todos debemos prepararnos para esta carrera siempre y cuando amemos a Dios y a las personas y nos preocupemos lo suficiente como para querer que pasen la eternidad en el cielo y no en el infierno. ¿Cómo podemos hacer lo que Dios desea que hagamos en este tiempo crítico? Creo que tenemos que acertar con nuestras perspectivas y prioridades, como lo dije el mes pasado. Y más aún en este tiempo, ya que el Señor quiere ponernos en esta carrera para intensificar nuestras oraciones contra las obras del enemigo. Necesitamos abandonar la carne y ser guiados por el Espíritu para hacer lo que es espiritualmente crítico. Entre las muchas instrucciones y disciplinas que Pablo nos ha enseñado, me gusta sugerir Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego que en vista de la misericordia de Dios ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero y propio. No te conformes a las costumbres de este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Entonces podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, en vista de todo lo que Dios ha hecho, como lo menciona Pablo en Romanos 1:11, especificando sus misericordias, gracia, bondad, fidelidad al enviar a Jesús para salvarnos. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta adecuada? Nos instó a ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Cuando menciono nuestro cuerpo, incluye cada parte de nosotros para ser ofrecida, entregada totalmente sin ninguna reserva a Dios como un sacrificio vivo. Debemos presentarnos diariamente como un sacrificio vivo a Dios, muertos a nosotros mismos, a lo que deseamos, muertos a nuestros sueños, aspiraciones, deseos, agendas, camino, voluntad, para que podamos estar vivos al deseo, sueño, aspiración, agenda, caminos, voluntad y todo lo que es de Dios. Esto es para que podamos ser el sacrificio santo e inmaculado que agrada a Dios. Pablo dijo que esta es nuestra verdadera y apropiada adoración de nuestra vida a Él. Creo que si somos capaces de hacer esto, ya no nos conformaremos al patrón, los principios, los valores de este mundo. Él nos instó aún más a no solo detenernos allí, sino ir más allá para ser transformados por la renovación de nuestra mente. Nuestra mente es como el pequeño timón que controla el barco. No solo damos nuestro cuerpo, también damos nuestra mente. La palabra griega para transformar es metamórfono, que significa transformar, remodelar, cambiar, reestructurar, modificar nuestras perspectivas y prioridad de adentro hacia afuera. ¿Podemos seguir siendo los mismos cuando hemos pasado por este proceso? Rotundamente no. En la Biblia la mente a menudo se refiere al corazón. Cuando nuestro corazón se transforma, se remodela, cambia, se reestructura, se modifica, seremos cambiados de adentro hacia afuera. Seremos transformados para ser como ¿quién? Como Jesús. Jesús hace solo lo que ve hacer a su Padre y nosotros también seremos así. Cuando esto suceda, podremos pasar por las pruebas de Dios para poder aprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Queremos todos cumplir su voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros? Sí, absolutamente sí. Sé que no es fácil ni sencillo correr esta carrera para ganar las coronas eternas que Dios ha reservado para nosotros en esta carrera. Pablo nos animó en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No saben que en una carrera todos los corredores corren, pero solo uno obtiene el premio temporal? Para nosotros es su eterna buena voluntad agradable y perfecta. Necesitamos correr de tal manera que obtengamos el premio eterno. Todos los que compiten en los juegos entran en un entrenamiento estricto. De la misma manera tenemos que hacerlo para esta carrera que Dios puso delante de nosotros en estos tiempos.
¿Y qué tipo de formación estricta tenemos que pasar? Debemos mirar Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, ¿quiénes son estos testigos? Son los héroes de la antigüedad llenos de fe en el Dios, viviendo vidas de sacrificio a Dios, y están especificados en Hebreos 11. Abraham, David, José, Abel, Daniel, Noé, Enoc, Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Acerca de David y Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, administraron justicia y obtuvieron lo prometido, quienes cerraron las bocas de los leones, apagaron el furor de las llamas y escaparon del filo de la espada, cuya debilidad se convirtió en fortaleza, y quienes se hicieron poderosos en la batalla, derrotaron a los ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos que luego resucitaron. Hubo otros que fueron torturados, negándose a ser liberados para que pudieran obtener una resurrección aún mejor. Algunos se enfrentaron a burlas y azotes e incluso a cadenas y encarcelamiento. Fueron condenados a muerte por lapidación, fueron cortados en dos, fueron asesinados por la espada, andaban en pieles de oveja y de cabra, desamparados, perseguidos y maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagaban por desiertos y montañas, viviendo en cuevas y en agujeros en el suelo. Todos ellos fueron condenados por su fe, pero ninguno de ellos recibió lo que se había prometido, porque Dios había planeado algo mejor para nosotros, de modo que solo juntamente con nosotros serían perfeccionados en Cristo Jesús. Debo mencionar que no eran perfectos. Caían, pero se levantaban para buscar a Dios. Lo que importa no es cuántas veces nos caemos, sino cuántas veces nos levantamos. Amén. El escritor de Hebreos nos instó a aprender de ellos, a deshacernos de todo lo que nos estorba. ¿Y qué te estorbará en esta temporada corriendo esta carrera que Dios ha establecido para ti? Solo tú lo sabes, y si no lo sabes, necesitas preguntarle a Dios. ¿Es nuestra ambición egoísta, egocentrismo, vanidad, orgullo de vida, lujuria de tus ojos, lujuria de tu carne? No puedo estar más involucrada en la oración porque tengo mucho trabajo que hacer, necesito ganarme la vida bien para mi familia, tengo tantas actividades en las que estoy involucrado, tengo tantos miembros de mi familia que cuidar, tengo demasiado que hacer, no puedo orar, ni siquiera invertir 3 horas para orar a Dios y me cambie, a mí, a mi familia, a mi nación, a mi continente y las naciones del mundo. Necesitamos establecer la prioridad correcta. Pon a Dios en primer lugar. Siempre he creído que cuando cuidamos los negocios de Dios, Dios cuida de nuestros negocios. Amén. El Señor me recordó que cuando Abraham fue instruido a abandonar Ur en Génesis 12, 1, 4 y 11, el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu pueblo y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham fue como el Señor lo había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, en el versículo 4. ¿Y qué le pidió Dios a Abraham que hiciera en el versículo 1? Vete de tu tierra, de tu pueblo y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué le sucede a Abraham y a Lot en su viaje? En el verso 4, el Señor claramente le dice que se vaya de su tierra y su gente, y Lot no era de su familia. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se fue con Lot en su viaje. Y hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y entre los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. En el verso 11, entonces Lot les cogió toda la llanura del Jordán. Lot partió hacia el oriente y se separaron el uno del otro. ¿Lot creó problemas para Abraham? Finalmente Lot tiene que separarse de Abraham después de todos los problemas y finalmente se instala en Sodoma y Gomorra. Y sabemos lo que le sucedió con su esposa, convirtiéndose en una estatua de sal, mirando hacia atrás a lo que estaba dejando atrás. Es muy importante despojarnos de todo lo que pueda obstaculizar nuestra carrera para que podamos correr sin ningún peso. Ese peso que puede obstaculizar en la carrera que Dios nos ha dado. Necesitamos ordenar nuestro estilo de vida, mantenerlo simple y ligero, sin que nos moleste y nos ralentice en esta carrera. Lot era ese peso que estaba sobre Abraham y el pecado que tan fácilmente enreda. ¿Cuáles son los pecados que tan fácilmente te hacen enredar? Es el dinero, la mujer, la fama, la belleza,
la búsqueda de papeles, la familia, el cónyuge, la promoción, las tradiciones y la religión? Sigamos mirando a Abraham. ¿Cuál crees que es el pecado que fácilmente lo enredó? Escuchando y creyendo a su esposa en un momento de debilidad, en lugar de creer en Dios que dijo que le daría un heredero. No estoy en contra de las esposas, pero en este caso Abraham hizo eso. En realidad yo no quería mencionar este ejemplo, pero el Señor quiso que lo hiciera y creo que realmente nos muestra que aún el más honorable puede fallar en momentos de debilidad, y esto nos reconforta en cierta forma. Cuando quiso llevarse a su siervo Eliezer de Damasco, Dios dijo específicamente que le daría un heredero, su propia carne y sangre. En su momento de debilidad escuchó a Sara y llevó a Agar para que diera luz a un heredero, Ismael. Eso también era una costumbre y tradición social que lo hicieran. Así vemos el pecado de la presunción en acción, presumiendo que el heredero vendría de Agar y siguiendo el camino de la costumbre social y la tradición de tomar una doncella para producir un heredero para él. Sara se encontró enredada en los pecados de correr delante de Dios y no esperar y creer que Dios cumpliría lo que había prometido. Lo que se hizo entonces sigue causando dolores a los descendientes de Abraham hasta hoy. Es un buen recordatorio para nosotros de que hagamos lo que hagamos, debemos pedirle a Dios y no usar nuestra propia sabiduría y lógica para hacer lo que consideramos mejor. Aprendí muchas de esas lecciones costosas en el pasado de la manera más difícil y todavía lo sigo aprendiendo ahora. Necesitamos despojarnos de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Primera de Pedro 5:8 nos recuerda: estad alerta y sobrios, tu enemigo el diablo merodea como león rugiente buscando a quien devorar. Y corramos con perseverancia la carrera que nos está marcada. La perseverancia es tan necesaria. Cualquier cosa que valga la pena hacer por Dios, vale la pena perseverar con todo nuestro ser. Pablo da un gran ejemplo en su carrera de toda la vida por nosotros. En 2 Corintios 11, 23 al 28, ¿son siervos de Cristo? He trabajado mucho más duro, he estado en prisión con más frecuencia, he sido azotado más severamente y he estado expuesto a la muerte una y otra vez. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui golpeado con vara. 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué. Pasé una noche y un día en alta mar. He estado en constante movimiento. He estado en peligro por los ríos, en peligro por los bandidos, en peligro por mis hermanos judíos, en peligro por los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro en el campo, en peligro en el mar y en peligro por parte de los falsos creyentes. He trabajado y me he fatigado, y muchas veces me he quedado sin dormir. He conocido el hambre y la sed y a menudo me he quedado sin comer. He estado frío y desnudo. Además de todo lo demás, me enfrento diariamente a la presión de mi preocupación por todas las iglesias. Me estremecí cuando leí acerca de lo que Pablo había pasado, y sin embargo él dijo tan humildemente en Filipenses 3, 12 al 14, no es que ya haya obtenido todo esto o que ya haya llegado a mi meta, sino que prosigo para asirme de aquello por lo cual Cristo Jesús me asió. Hermanos y hermanas, no considero que todavía me haya apoderado de ella, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante, prosigo hacia la meta para ganar el premio para el cual Dios me ha llamado al cielo en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo Pablo? Fijando sus ojos en Jesús, el pionero y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, Jesús soportó la cruz despreciando su vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios, la recompensa eterna de nuestro Dios fuerte. Necesitamos fijar nuestros ojos en Jesús para que no nos distraigamos, nos desanimemos, desesperancemos, nos decepcionemos por lo que el diablo nos diga o a través de lo que otros digan o nos hagan. Necesitamos fijar nuestros ojos en Jesús, el Hijo perfecto del hombre a través de la fe, que pasó por todos los dolores y soportó la cruz para triunfar por nosotros. A menudo nos enfocamos en la vergüenza de nuestro pasado y permitimos que nos haga retroceder, pero Jesús no solo no permitió que le afectara, sino que la despreció y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, amén.
Creo que Dios quiere engrandecernos para que podamos correr esta carrera en esta estación, en estos tiempos. Mientras oraba con la señora Siok Chan, supervisora del centro de la W Hub Singapur, el Señor dijo que nos ha dado Isaías 41, 14 al 16. Y eso fue el 13 de julio. No temáis, mis centinelas, porque yo mismo os ayudaré, afirma el Señor, vuestro Redentor, el Santo de Israel. Mira, yo te convertiré en un trillo nuevo y afilado con muchos dientes. Trillarás los montes y los aplastarás, y reducirás los collados a paja. Los aventarás, el viento los levantará y el vendaval se los llevará. Y eso es lo que el enemigo hará a través nuestro mientras oramos e intercedemos, mientras decretamos la palabra de Dios, mientras hacemos guerra juntos con Jesús. ¿Y qué ocurrió? Pero ustedes se regocijarán en el Señor y se gloriarán en el Santo de Israel. Esa será nuestra recompensa mientras nos asociamos con Dios. Amén, amén. Sí, Dios nunca nos dejará desamparados en la tarea que nos ha encomendado. Su gracia siempre es suficiente para nosotros. Es hacer perfecta nuestra debilidad para cualquiera que se considere a sí mismo no lo suficientemente bueno o fuerte para hacer lo que Dios nos encargó hacer en esta temporada, en esta carrera que ha puesto delante nuestro. Como solía decir y creer, Dios nunca te enviará a un lugar donde su gracia no pueda cubrirte. Así que creamos y confiemos en Dios con todo nuestro ser, fijando nuestros ojos en Jesús y no en lo que está sucediendo en nuestra nación y en el mundo. No te desanimes, porque yo he vencido al mundo. Cuando nos enfocamos en lo que está sucediendo en nuestras naciones y en el mundo, nos desanimamos. Dios está haciendo algo. Mi nación se está yendo por un tubo. Mi familia está cayendo en un pozo. No queremos ver las circunstancias y la situación en la que nuestras naciones están. Queremos enfocarnos en Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe y no perdamos la esperanza porque Jesús dijo, yo he vencido al mundo y nosotros en Él somos más que vencedores, victoriosos en Él. Amén. Tomemos un momento para quietar nuestro corazón, aún con lo que hemos escuchado que ha hablado Dios. Que nuestro poderoso Dios derrame tanta fe sobre nosotros. Reciban su medida de fe. Sepan que Él ya ha enviado delante nuestro todo lo que necesitamos para que se haga. ¿Qué podemos hacer nosotros contra el enemigo? Solo Dios se asociará con nosotros y nosotros con Él, porque Dios no hará nada si su pueblo no ora. Amén. Amén. Padre Santo, te pedimos que no miremos lo temporal, que vivamos para lo temporal, sino que vivamos nuestras vidas total y divinamente para ti. Padre, no importa dónde estemos, tú eres más que capaz de levantarnos y mirarnos. Todo se trata de ti. Te damos gracias por llamarnos, equiparnos, empoderarnos y ungirnos en esta temporada y en este tiempo para correr esta carrera que has establecido, para que nos asociemos contigo, para orar, interceder y hacer lo que está en tu corazón. Padre, oramos que nos darás tanta sabiduría para organizar nuestra vida y ponerte a ti en primer lugar, segundo y tercer lugar en nuestra vida para ser quien tú quieres que seamos y para que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Sometemos todos nuestros sentidos y miembros de nuestro cuerpo para que sean puestos a un lado, separados y segregados para tu uso justo, como en Romanos 6:13. Padre, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Jesús, el iniciador y consumador de nuestra fe, mientras tú, Espíritu Santo, nos guías y diriges. Padre, perdónanos por darte por sentado a ti y a tu amor, bondad y misericordia. A partir de hoy, permítenos estar tan dispuestos a ofrecerte nuestros cuerpos, mentes, almas y espíritus como sacrificios vivos, mientras abandonamos todo lo nuestro para correr esta carrera contigo para tu gloria. Y decimos, gracias Jesús. Gracias Jesús por haberme escogido, por haberme elegido para asociarme contigo, para hacer lo que está en tu corazón. A ti te damos toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria a ti, Señor. Y te damos una ofrenda de palmas y te decimos, gracias Jesús. Gracias Jesús. Amén. Amén. Y quiero animarlos a cada uno de ustedes y a todos ustedes a continuar orando sobre Romanos 12, 1 y 2 y a continuar orando en base a Hebreos 12, 1 y 2.
y permitamos que la palabra de Dios nos cambie nuestra perspectiva, nuestra mente, nuestro corazón, para ser todo lo que Él quiere que seamos. Amén y amén. Pour commencer, je souhaite vous remercier. Merci à vous qui êtes engagés devant Dieu à intercéder au moins 3 heures par semaine pour votre nation, votre continent et toutes les autres nations du monde. Au travers de votre intercession, Dieu est le gardien des nations et du monde qu'il a lui-même créé et sauvé. Merci beaucoup, merci d'avoir cru en la vision et en la mission que Dieu a donnée au ministère WGNA afin d'accomplir pleinement ce qui est écrit en Ézéchiel 22, 30, 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. C'est l'objectif du WGNA, élever ce mur, être à la brèche comme le Seigneur le souhaite. Nous remercions Dieu qu'il ait trouvé des restes fidèles dans la prière. C'est ce que vous êtes au travers du WGNA. Ainsi, je ne répandrai pas sur eux ma fureur, je ne les consumerai pas par le feu de ma colère, je ne ferai pas retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu de vous avoir appelé pour vous associer à lui, afin de réaliser ce qui est sur son cœur. Savez-vous ce qui est sur le cœur de Dieu ? Sur son cœur se trouve chaque personne, chaque nation qu'il a créée et sauvée pour l'éternité. Amen. Je veux que vous reconnaissiez que c'est un tel privilège qu'il vous est donné, qu'il vous est appelé au milieu des 7 milliards d'humains que nous sommes, et que vous lui ayez répondu oui. Vous lui avez répondu oui. Amen. Dites merci, merci Jésus, merci Jésus. Je sais et vous savez aussi que parfois la prière est un véritable combat, un défi de tous les jours. En effet, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, comme indiqué dans Éphésiens 6:12. En cette saison, j'ai commencé à prier pour revêtir l'armure de Dieu quotidiennement, pour moi-même, mais également pour vous tous, selon Éphésiens 6, versets 10 à 20. Dans mon dernier sermon, j'ai partagé avec vous sur le retour proche du Seigneur, sur l'importance de ne pas travailler pour de la nourriture qui périt, mais de travailler pour les choses qui durent éternellement. J'ai conclu avec les 4 versets de Romains 12, 1 et 2 et Hébreux 12, 1 et 2, vous invitant à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Vous rappelant à ne pas vous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et vous encourageant afin que vous, qui êtes entourés d'une si grande nuée de témoins, vous rejetiez tout fardeau, tout péché, et couriez avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus. Je vous ai proposé de prier personnellement et quotidiennement ces versets, afin de les appliquer, d'en faire une réalité dans vos propres vies. Si vous l'avez fait, vous avez certainement ressenti un changement dans votre cœur concernant Dieu et son royaume. En effet, ces versets ont eu pour ma part un impact considérable sur ma vie et je ne peux que vous encourager à vous les approprier à votre tour. Ainsi, chaque jour, si je suis prête à courir, la course que Dieu a prévue pour moi, c'est parce que j'ai cité ces versets. Oui, notre course dans la vie est fixée par Dieu. Il dit à travers le prophète Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même ta naissance, je t'avais consacré et établi prophète parmi les nations. » Ainsi, Dieu nous connaît déjà lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère, et pas seulement depuis que nous l'avons accepté. Il a déjà tracé la course de notre vie. Amen. Dieu a donné à chacun d'entre nous une vocation si élevée, pour être ses sentinelles, pour se tenir à la brèche, pour veiller et prier, afin que ce qui est sur le cœur de Dieu puisse se réaliser pleinement et au moment parfait. Pourquoi est-ce si important ? Nous sommes dans une saison où le monde semble sans dessus-dessous. Nous avons besoin que des sentinelles veillent et prient, afin que le monde se tourne vers Dieu. Ce matin, je demandais au Seigneur de nous parler plus clairement, plus distinctement. Le Seigneur a dit que nous entrons dans une période où la prière est essentielle pour changer le monde spirituel et donc le monde physique dans lequel nous vivons. Combien d'entre nous sont d'accord pour dire que le monde physique doit être changé ?
L'ennemi sait que son temps est compté et il déchaîne toute sa fureur par tous les moyens pour tromper, manipuler et égarer le plus de monde possible afin d'emmener avec lui un maximum de personnes en enfer. Qu'est-ce qui peut arrêter ou ralentir ses plans, ses projets ou ses activités? La prière et l'intercession, bien sûr. Dieu dit que nous entrons dans une course contre la montre pour intensifier notre vie de prière, notre intercession et notre combat spirituel. Cette année, lorsque nous avions terminé la mission de faire le tour du monde pour ouvrir toutes les portes pour que le roi de gloire fasse son entrée dans toutes les nations du monde, j'ai demandé au Seigneur quelle est notre prochaine course. Il m'a dit que nous devons nous tenir prêts à faire la guerre contre l'ennemi. Dieu m'a dit qu'il donne au monde 3 ans de sa grâce et de sa miséricorde avant qu'une grande adversité ne survienne. Quelle plus grande adversité peut-il y avoir que la 3e guerre mondiale? Le chef d'état-major du Royaume-Uni a mentionné il y a quelques jours que son pays se prépare à la 3e guerre mondiale qui, selon lui, aura lieu dans 3 ans. Le président Xi Jinping prépare lui aussi son armée, l'APL, à la guerre contre Taïwan dans 3 ans. Au début du mois de mai de cette année, le Seigneur a fortement mis sur mon cœur de renforcer les murs de prière des continents de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Je me suis préparée spirituellement en intensifiant mes exercices de prière, en faisant des journées de marche de prière et en priant 1h30 par jour avec différents responsables de ces murs pour leur continent et le monde. Depuis juin, j'ai commencé à guider le mur de prière d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ces 3 continents spécifiquement là maintenant? Parce que ce qui se passe sur ces 3 continents aura un impact énorme sur le monde entier. Je crois que nous devons tous participer à cette course, par amour pour Dieu, mais aussi pour toutes ces âmes, afin qu'elles aillent au ciel et non en enfer, pour l'éternité. Comment pouvons-nous faire ce que Dieu désire que nous fassions en cette saison difficile? Je crois que nous devons avoir les bons objectifs et les bonnes priorités, comme je l'ai mentionné précédemment, et d'autant plus maintenant que le Seigneur nous place dans cette course afin d'intensifier notre prière contre l'œuvre de l'ennemi. Nous devons abandonner la chair et être guidés par l'Esprit pour faire ce qui est spirituellement juste. Parmi les nombreuses instructions et disciplines que l'apôtre Paul nous a enseignées, j'aime citer Romains 12, 1, 2. Ainsi, au vu de tout ce que Dieu a fait pour nous, comme le mentionne Paul, ses miséricordes, sa grâce, sa bonté, sa fidélité, en envoyant Jésus pour nous sauver, quelle doit être notre réaction appropriée, notre réponse? Il nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Lorsqu'il parle de notre corps, il s'agit de nous offrir, de nous donner totalement et sans réserve à Dieu, comme un sacrifice vivant. Nous devons nous élever chaque jour comme un sacrifice vivant à Dieu, mort à nous-mêmes, à tout ce que nous désirons, mort à nos rêves, à nos aspirations, à nos désirs, à nos agendas, à notre façon de faire, à notre propre volonté, afin que nous puissions être vivants pour le désir, le rêve, l'aspiration, l'agenda, les façons de faire, la volonté de Dieu et tout ce qui vient de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons être un sacrifice saint et sans tache qui plaît à Dieu. Paul a dit que c'est là notre véritable et juste adoration de Dieu. Je crois que si nous sommes capables de faire cela, nous ne nous conformerons plus ni aux modèles, ni aux principes, ni aux valeurs de ce monde. Paul nous exhorte à ne pas nous en arrêter là, mais à aller plus loin en étant transformés par le renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence est comme le petit gouvernail qui contrôle un navire. Nous ne donnons pas seulement notre corps, nous donnons aussi notre intelligence. Le mot grec pour transformer est métamorphono, qui signifie transformer, remodeler, changer, restructurer, modifier de l'intérieur nos objectifs et nos priorités. Dans la Bible, l'esprit ou l'intelligence fait souvent référence au cœur. Lorsque notre cœur est transformé, remodelé, changé, restructuré, modifié, nous sommes changés de l'intérieur vers l'extérieur. Nous sommes transformés pour être comme qui? Comme Jésus. Jésus ne fait pas ce qu'il voit. Il ne fait rien de lui-même, il fait que ce qu'il voit son Père faire. Nous serons comme cela, nous aussi. Lorsque cela se produira, nous serons capables de passer par les tests de Dieu pour pouvoir approuver quelle est la volonté de Dieu pour nous, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Voulons-nous tous accomplir sa volonté bonne, agréable et parfaite pour nous?
Oui, absolument. C'est ce qui nous rend heureux. Je sais qu'il n'est ni facile ni simple de courir cette course pour gagner les couronnes éternelles que Dieu a réservées pour nous en récompense. Paul nous a encouragés avec 1 Corinthiens 9, versets 24-27. Ne savez-vous pas que tous les coureurs courent dans le stade, mais qu'un seul remporte le prix ? Pour nous, c'est sa volonté éternelle, agréable et parfaite. Nous devons courir de manière à remporter le prix éternel. Tous ceux qui participent au jeu s'entraînent rigoureusement. De même, nous devons nous entraîner pour cette course que Dieu a réservée en ce temps-ci. Quel genre d'entraînement rigoureux devons-nous suivre ? Allons voir dans Hébreux 12, versets 1 et 2. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, qui sont ces témoins ? Ce sont les héros d'autrefois, pleins de foi en Dieu, vivant des vies de sacrifice pour Dieu. Comme le précise Hébreux 11, Abraham, David, Joseph, Abel, Daniel, Noé, Enoch, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et tous les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants d'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ont été loués pour leur foi, mais aucun d'eux n'a obtenu ce qui lui avait été promis, car Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils parviennent à la perfection avec nous en Jésus-Christ. Je dois dire qu'ils ne sont pas parfaits. Ils tombent, mais ils se relèvent pour chercher Dieu. Ce n'est pas le nombre de fois où nous tombons qui compte, mais le nombre de fois où nous nous relevons. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à rejeter, à abandonner tout ce qui nous empêche de courir cette course que Dieu a préparée pour nous. Qu'est-ce qui vous empêchera de courir en cette saison que Dieu a préparée pour vous ? Vous seul le savez, et si vous ne le savez pas, vous demandez à Dieu, il vous répondra. Est-ce mon ambition égoïste, mon égocentrisme, ma vanité, mon orgueil, la convoitise de mes yeux, les envies de ma chair ? Je ne peux pas être plus impliqué dans la prière parce que j'ai tellement de travail à faire. Je dois bien gagner ma vie pour ma famille, j'ai tellement d'activités auxquelles je participe. J'ai tellement de membres de ma famille dont je dois m'occuper. J'ai trop à faire. Je ne peux pas prier, je ne peux même pas investir 3 heures pour prier pour que Dieu me change, moi, ma famille, ma nation, mon continent et les autres nations du monde. Mes bien-aimés sentinelles, nous devons établir la bonne priorité, mettre Dieu en premier. J'ai toujours cru que lorsque nous nous occupons des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Amen. Le Seigneur m'a rappelé que lorsqu'Abraham a reçu l'ordre de quitter Ur dans Genèse 12, 1, 4, 11, l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ton peuple et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il partit de Charan, au verset 4. Qu'est-il arrivé à Abraham et à Lot pendant leur voyage ? Au verset 4, l'Éternel dit clairement, « Va-t'en de ton pays et de ton peuple. » Lot n'est-il pas de ton peuple ? Mais qu'a fait Abraham ? Abraham partit avec Lot pendant leur voyage. Il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Et les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Lot choisit toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot a-t-il créé des problèmes pour Abraham ? Finalement, Lot a dû quitter Abraham après tous ces troubles et il s'est finalement installé à Sodome et Gomorrhe. Et nous savons ce qui lui est arrivé par la suite. Sa femme se transformant en une colonne de sel, car elle avait regardé en arrière ce qu'elle laissait derrière elle. Il est si important de se débarrasser de tout ce qui peut entraver notre course afin que nous puissions courir sans aucun poids, sans désir charnel, qui pourrait nous gêner dans la course que Dieu a préparée. Nous devons désencombrer notre style de vie, nous devons le garder simple, léger, sans que cela nous dérange, nous ralentisse dans cette course. Et donc Lot était ce poids qui pesait sur Abraham. Et le péché qui nous enveloppe si facilement ? Quels sont les péchés qui vous enveloppent si facilement ? Est-ce l'argent, la sexualité, la célébrité, la beauté, le besoin de reconnaissance, la richesse, la famille, le conjoint, la promotion ?
les traditions, les coutumes, la religion. Continuons de regarder la vie d'Abraham. Quel est, selon vous, le péché qui l'a facilement enveloppé? Il a écouté et cru sa femme dans un moment de faiblesse, au lieu de croire Dieu qui lui a pourtant dit qu'il lui donnerait un héritier. Je ne cherche pas à savoir si c'est un conjoint qui vous empêche de courir votre course, mais dans ce cas, c'était le cas pour Abraham. En fait, je ne veux vraiment pas citer cet exemple, mais le Seigneur voulait simplement que je le fasse, et je crois que cela nous montre que même les personnes qui nous sont les plus chères peuvent nous faire échouer. Lorsqu'Abraham a voulu prendre son serviteur Eliezer de Damas, Dieu a spécifiquement dit qu'il lui donnerait un héritier de sa propre chair et de son propre sang. Dans son moment de faiblesse, il a écouté Sarah et a pris Agar pour donner naissance à un héritier, Ismaël. C'est aussi une coutume sociale et une tradition qui l'ont poussé à faire cela. Nous voyons donc le péché à l'œuvre. Il a présumé que l'héritier viendrait d'Agar et a suivi la coutume et la tradition de prendre une servante pour avoir un héritier. Sarah était enveloppée dans le péché de courir sans Dieu et de ne pas attendre ni croire que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Ce qui a été fait alors donne tant de peine aux descendants d'Abraham encore aujourd'hui. C'est un bon rappel pour nous, que quoi que nous fassions, nous devons demander à Dieu et ne pas utiliser notre seule sagesse et notre seule logique pour faire ce que nous jugeons le mieux. J'ai appris moi-même de nombreuses leçons coûteuses dans le passé et j'apprends encore aujourd'hui. Débarrassons-nous donc de tout ce qui nous entrave et du péché qui nous enveloppe si facilement. 1 Pierre 5,8 nous rappelle d'être vigilants et sobres, car notre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Courons donc avec persévérance dans la course qui nous est proposée. La persévérance est si nécessaire. Il est bon de persévérer de toutes nos forces pour Dieu. Paul nous donne un bon exemple dans sa course pour Dieu. Il explique dans 2 Corinthiens 11, 23-28 « Sont-ils des serviteurs de Christ ? J'ai travaillé beaucoup plus dur, j'ai été plus souvent en prison, j'ai été fouetté plus sévèrement, j'ai été exposé à la mort à maintes reprises. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups de fouet, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 nuit et 1 jour en pleine mer, j'ai été constamment en déplacement, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger devant les brigands, en danger devant mes compatriotes juifs, en danger devant les non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les campagnes, en danger sur mer, en danger devant les faux croyants. J'ai été fatigué, peiné, j'ai souvent été insomniaque, j'ai connu la faim, la soif, j'ai souvent été à jeun, j'ai eu froid, j'ai été nu. En plus de tout le reste, je suis quotidiennement pressé par mon souci de toutes les églises. J'ai frissonné en lisant ce que Paul a traversé. Et pourtant, il dit si humblement dans Philippiens 3, 12-14, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint le but, mais je cours pour le saisir, puisque Christ m'a saisi. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Comment Paul a-t-il fait ? En fixant ses yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En vue de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu, récompense éternelle de notre Dieu puissant. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus afin de ne pas être distraits, découragés, déçus par ce que le diable pourrait nous dire ou nous faire miroiter par l'intermédiaire d'autres personnes. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus, le Fils de l'homme, lui parfait par la foi, qui a traversé toutes les souffrances de la croix, pour nous, par amour pour nous. Nous nous concentrons souvent sur la honte de notre passé, et cela nous fait reculer. Or, Jésus s'est laissé humilier, bien plus, il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Je crois que Dieu veut que nous grandissions spirituellement, pour que nous puissions courir cette course sereinement en cette période de l'année. Alors que je priais avec Madame Seok-Yan, responsable du centre de WHOP de Singapour, le Seigneur a dit qu'il nous avait donné Ésaïe 41, versets 14 à 16 comme encouragement. C'était le 13 juillet 2024. « N'ayez pas peur, mes sentinelles, ne craignez rien, car moi-même je viens à votre secours, dit l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Voici, je vais faire de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la paille. Tu les vanneras, et le vent les emportera. »
Et c'est ce qui arrive à l'ennemi lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, lorsque nous décrétons la parole de Dieu, lorsque nous combattons avec Jésus. Que se passe-t-il alors ? Nous nous réjouissons dans le Seigneur et nous nous glorifions dans le Saint d'Israël. Telle sera notre récompense lorsque nous nous associons à Dieu dans la prière. Amen. Oui, Dieu ne nous laissera jamais sans défense dans la mission qu'il nous a confiée. Sa grâce suffit toujours. Sa grâce est rendue parfaite dans notre faiblesse. Pour quiconque se considère pas assez bon ou assez fort pour faire ce que Dieu lui demande de faire. Dans cette course, il est avec nous. Comme je le dis toujours, Dieu ne nous envoie jamais dans un endroit où sa grâce ne peut pas nous couvrir. Je le répète, Dieu ne nous envoie jamais dans un endroit où sa grâce ne peut pas nous couvrir. Alors croyons et faisons confiance à Dieu en fixant nos yeux sur Jésus seul et non sur ce qui se passe dans le monde. Il nous a dit « Ne perdez pas courage car j'ai vaincu le monde ». Lorsque nous nous concentrons sur ce qui se passe dans nos nations, dans le monde, nous nous décourageons, c'est normal, facilement. Ma nation est en train de sombrer, ma famille est en train de sombrer. Donc, nous ne voulons pas regarder aux circonstances, mais nous voulons nous concentrer sur Jésus qui est l'auteur de notre foi. Et gardez courage, car il a déjà vaincu le monde et nous sommes en lui des vainqueurs plus que victorieux. Amen. Prenons un moment pour apaiser encore nos cœurs dans sa présence. Nous avons entendu ce que le Seigneur nous demande, que notre Dieu puissant libère la foi en nous. Recevez sa mesure de foi. Sachez qu'il l'a déjà envoyé, préparé devant vous, tout ce qui doit être fait. Que pouvons-nous faire, vous et moi, contre l'ennemi ? Seul Dieu peut agir, si nous l'associons à nous, si nous laissons sa puissance passer à travers nous. Car Dieu ne fera rien si son peuple ne prie pas. Père très saint, nous prions pour que nous ne regardions plus les choses de la terre et que nous ne vivions plus pour les choses éphémères de ce monde, mais que nous vivions une vie totalement et divinement sainte, entièrement consacrée pour toi. Peu importe où nous en sommes en ce moment. Nous avons confiance en toi, tu es celui qui peut nous relever et nous aider à tout traverser. Tout dépend de toi, tu as tout entre tes mains, ô notre Dieu. Nous te remercions de nous avoir appelés, de nous avoir équipés, de nous avoir donné la force, de nous avoir oints en cette période de temps pour courir la course que tu as tracée d'avance pour nous, pour que nous nous associons à toi, pour prier, pour intercéder et pour faire ce qui est sur ton cœur. Père, nous prions pour que tu nous donnes une grande sagesse, beaucoup de sagesse, Dieu Tout-Puissant, pour organiser notre vie, pour te mettre en priorité en tout. Sois le numéro 1 dans notre vie. Nous voulons être qui tu veux que nous soyons et faire ce que tu veux que nous fassions. Nous soumettons donc nos sens, nos émotions et tous les membres de notre corps afin d'être sanctifiés et mis à part pour toi, comme dans Romains 6,13. Père, aide-nous à fixer nos yeux sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi, tandis que le Saint-Esprit nous conduit et nous guide. Père, nous te demandons de nous pardonner de t'avoir pris pour acquis, toi, ton amour, ta bonté, ta miséricorde. À partir d'aujourd'hui, nous sommes disposés à t'offrir notre corps, notre esprit, notre âme, notre intelligence, notre cœur et tout ce qui est en nous comme un sacrifice vivant. Nous voulons tout abandonner afin de courir cette course avec toi pour ta gloire. Nous te disons merci Jésus, merci. Merci Jésus de m'avoir choisi personnellement, de nous avoir choisis chacun d'entre nous pour nous associer à toi, pour faire ce qui est sur ton cœur. Et nous te donnons toute la gloire, oui, toute la gloire. Devons-nous offrir à notre Dieu puissant une telle offrande et dire merci Jésus? Oui, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Amen. Et je veux encourager chacun d'entre vous à continuer de prier Romains 12, versets 1 et 2, Hébreux 12, versets 1 et 2 quotidiennement. Permettez aux paroles de Dieu de vous imprégner, de vous changer, esprit, cœur, âme, corps, pour être tout ce qu'il veut que vous soyez. Amen, amen, amen.